पापू हेतिमा मो कथा माने मन दे पाठ पढ़ू ता नहले तोते बाहर करई तो मुंडरे पत्थर मुआई नाइ लो बाबा मते तो को मास्टर पाठ पढे करनदी सबु मास्टर गधा मु एका तंडी हां जाईती तू केते बड़ तंडी बटा खास तोरी पई ए पूरा वर्षनु मु गोटे बोरिया मास्टर खोजी पाठ साठ किसी नहीं एठी कौन कोणार्क मंदिर मुंडीटा मारिया आइछ कि बरमपुर भद्रक आइछे पाठ पढ़ा बरमपुरी हमें माड आइछ रे बापा जिला भद्रक करिया हवा चल रे बापा मारीचा पाठ तुमको खाली बनिया बाचिया अच्छा कुमार बाबू कहलो तुम पिलार को सब्जेक्ट रे पतला सर मोर बा साहित्य रे पतला हां सर साहित्य माने भी किछि जानि एते पतला किए औ पूछे देबा अच्छा सर आपण एमिति गोड़ देखा फाड़ी की लेफ्ट काई से बहुत लंबा कहानी कुमार बाबू दिनकर कथा डॉक्टर चावला लागला जे लटी बुदा पाड़ गुटा किछि माने कणकुरिया गुटा माने विश्वास करबनी गुटा एकला जरा बसली जा सब करली सोळा उठिला को मुंडो ऊपर मौ माछी ओला डाकिले बोली उठी की गले बोली एइठ भाई महापुरुष मुत्तुला सिंह बोलिया का माने बड़ी 10 वर्ष सिंह बोलिए तापर सोळा उठिला छातिला तापर मौ माछ छरा भांगिला पर और तापर तो मोरे ए अवस्था सारे तमे जो 10 वर्ष सेंदी बसिलो तुझी खाउतिलो कोन माने पाड़ कुटा डांगो काठी जा पाई सस्ते रे बड़े हपली खाई ओहो की कष्ट सारे तमरे कष्ट देखी मो छाती का फाटी की बड़ पक गई एथर तम पिलार बुद्धि टेस्ट करबा की कथा सारे तमे जहा पचारिबो मु तो खाली कांगे अच्छा जंत्रणा माने कोन को कहि दे सारे जंत्रणा माने कोइबी तो कोइबी एया ताव रीद कइबो के सा गालरे चिनुला बसई दला हौ कइलो हम राजधानी ना कोन एइना प्रश्न मु जानि छी मु कहि दे हम राजधानी ना अछि सीधा सारे शिष्य हम राजधानी ना अछि बरमपुर আমার রাজধানী ভুবনেশ্বর বরমপুর কেবে আসিব কালি আইলা আজ সন্ধ্যালে পাইব তবে চল পাইনি সাই আচ্ছা কইলো শিষ্য আম রাজ্যর না কোন কইলে জানিছি ভাই কই দেব বাজি আমার রাজ্যর না হচ্ছে হিমালয়
ଏଟା ବରଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ପର୍ବତଟା ଏ ମା କହିଦେ ଓଡ଼ିଶା 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 ସାରେ ପଡ଼ିଶା ପଡ଼ିଶା ସବୁ ଜାଣିଛି କାହାରି କଥା ଠିକ ହେଇଥିବ ଶିଷ୍ୟ ସାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ଗୋଦାମ ଘର ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ବାବୁ ଏଥର ଆପଣ ଟିକେ ବାହାରୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଲାସ୍ ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଯିବି ମୁଁ ଏଇଠି ବସି ଆପଣ କରନ୍ତୁ କି କଥା ହେ ତମ ଆଗରେ ତମ ଝିଅକୁ ପିଟିଲେ ତମେ ସହିପାରିବ କିଏ ଏଇଠି ସାରେ ସାରେ ମାରିକି ଛତୁ ଫୁଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପାଠ ପଢିବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲାସ କରିବ ଏଇଠି ମା ଆସୁଛି ଯା କରିବେ ସାରେ ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢିବେ ଆସୁଛି ପାଠ ପଢିକି ନ ପଢେଇଲ ମୁଁ ପଢେଇବି ସାରେ ତମେ କୋଉଠି ଏମିତି ସିଧା ହେଇଗଲା କାହାଣୀ କହୁଛି ମତେ ଦେଖେ କଣ କହୁଛୁ ରେ ଶଳା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତୋ ପାଇଁ ସାତୁଟା ସମର ଡେଇଁକି ଆସିବି ପୁରା ବରହମପୁର ଶଳା ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ବୁଲିବି ଏଇଟା କି କଥା କହୁଛୁ ରେ ସତରେ ତମେ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ ପାଉଛୁ ମାନେ ପାଇକି ପଳୁଛୁ ବୋଲି ଗାଁ ଭାଉଜ ମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଛି ଏଇଟା କି କଥା କହୁଛୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି ର ଝାଡ଼ା ବସିଲା ବେଳେ ତ ମୁଣ୍ଡର କଥା ମାନେ ନାଇଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କଣ ଝାଡ଼ା ନାଇଁ ଶାମ୍ପୁ ଲଗୁଛୁ ସେ ଗନ୍ଧରେ ତ ସାଇ ସେ ବାରି ପଡୁଛି ଆଉ ମୁତିଲା ବେଳେ ତ ଆଖି କଥା ମନେ ପଡୁଛି ନାଇଁଲୋ ଢେଲା 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 ଆଖି ରଖିନୁ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତ ସାଇ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛ ଛାଡ ଶଳା ବୋପା ପଳେଇ ଆସିବ ଚାଲେ ଟିକେ ଖେଳ କରିଦବା ମୋ ଝିଅ କ'ଣ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି କ୍ଲାସ କରୁଛି ଓହୋ ଏ ଗାଁ ବାଲା ଦେଖିଦେବେ ବୋଲି ଏ ସାରା କି ଯେତେ ପାଠ ପଢିଲେ କ'ଣ ହବ ଯୋଉ ଗୁଥୁଳି କି ସେଇ ଗୁଥୁଳି ଇଲୋ ମା ଆପେ ଆପେ ନା କବାଟ ଖୋଲେ ଓଲୋ ଆଉ 15 ମିନିଟ ଲାଗିବ ପାଠ ପଢିବା ତୁ ପରେ ଆସିବୁ ଯା ଆହୁରି 15 ମିନିଟ ଛଡ଼ା 15 ମିନିଟ ଭିତରେ ଏ ବାଳ ଥିବ ରେ ଖାଇବି ସନ ପାଙ୍କୁ ଇଲୋ ମା ଆପେଲେ କବାଡ଼ି ଖୋଲବେ କବାଟ ଖୋଲ सारे कुआरे गले बोलो ताकू धरी शायरी के चुक्ति भी करके सालू बांकुड़ी खाई दे जानू छु जा ना भलू भलू पानी गिलास नहीं किया जा ना शीघ्र में
ভাই বললা আরে হাত দুইটা নু গোড় দুইটা শলা তু কোন ভাবিছু মু কন্ধমালରୁ ଆସିଛି ତୁ ଶଳା କଣ ମତେ ଦିନରେ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖେଇଲୁନି କଣଟା ଦେଖିଛୁ ତୁ କିଏ ବେ Gracias, Irene, de nuevo. ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଭଲ ମାଷ୍ଟର ନେଇ ଆସିଲି ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଶଳାର ଜାତି ଗତର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଆଣିଛି ମୋ ଝିଅକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ନା ମୁଁ ଏକା ଆଜି ଯିବି ପାଣ୍ଡବ ଆଜ୍ଞା ପାଖକୁ ଯାଇ ମନ୍ତରା ମୁଣ୍ଡ ନେଇ ଆସିବି ତାପରେ ଶଳାର ବାଳ ଥିବ ଯେ ଖାଇବ ସୋନ